बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मनी गुले चारों को गोश्तार को शुमार मनी साले ने मचे पर मेरे सलाम सरबाता अंचु के शुमा गेंदगा है मैं का शुक्र एदम आए मिर्ची एक कहीं पे लगाए था अमा बलूचिस्तान है अमा सैलाब जदगान वास्ता आनी वास्ता चंदा और कुमक के वास्ता मर्दम मतलब वड़वड़े सामान आ रहा है था और मर्दमानी माँ गुजर जोलों का मिन्नत वार है क्या वड़वड़े तावान का नगा सैलाब ज़दगानी वास्ता और हर कसा को माँ अपील करें दरख्वास्त करें कि मतलब ये सैलाब ज़दगानी वास्ता होती कोमक को होती मदद आई करें गुलिंग चारुका मा सज्जी अमी इलाका है मर्दम जीवनी बंदरी ओकर काशुगारान इलाका सज्जना को अपील करने शुमारा सज्जना मालूम है कि लसबेला डिस्ट्रिक्ट लसबेला तो का बलाएं सैलाब पे अतका और नुकसानदेह सैलाब पे भी था अया जानी और माली तावान सक बिता मर्दमा मर्चिमा पानवाना या कैंप पे जाता मैं सज्जे संगता सज्जे बरातांची अपील करें कि दगे इलाका है भी अंची कैंप बिजने दाके अमी सैलाब ज़दगानी मदद शुमा कुत बिकने मिन्नतवार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माँ पानवान अवाम और ख़ास तौर पर जवानान पानवान और वतीमातवार दुरुस्तानी दिले जोला किया शुक्रगुजार हैं कि आ सैलाब ज़दगी मर्दमानी वास्ता के मायदा कायब जाता आ हिम्मत कनगा और यानी वती दिले जोला किया आयदा वती तावाना को मक्का जारी उसारी को तगे माँ यानी शुक्रगुजार हैं और मैं पैमा माँ मुझे के अंदिगे वक्त तो का के सैलाब का ये सैलाब मज़न सैलाब यक मर्दमी दस्ता यानी हुकूमतेगा और तंजीमानी का फलाई तंजीमानी का ईशानी कंट्रोल नाए तो ये वक्ता यानी मारा कौमी जज्बा गोमा कौमी जोश खरोश गोमा मैदान तो का आएगी कि हरियकिया मारे सैलाब ज़दगी मर्दमानी कुमक को मदद कनगी और माँ शुमारा दुरुस्ता अपील करना के पानवाना माए कैंप के जाता मर्ची बिस्तो शाश अगस्त दा बिस्तो हफ्त अगस्ता तो माशमौती अर्चवड़े माली तावाने भी कुमक के राशने अर्चवड़े सूरत माशमैदा कुमक कुतकाने मैंने तो मोहम्मद रहीम बिल्कुल मोहम्मद रहीम सही कर सका अंचो के मतलब शुमा गेंदगा इधर लग गया था दक दो सर रोचा मैं कहीं पता लग गया था और कसोती मदद तो कुमक का पमार आई बेका मैंने तो आरंग शुमा दला जोला का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चंदे रूच भी के बलूचिस्तान जनूबी पंजाब और बिलखुसूस बलूचिस्तान अमा इलाका के आचा सरकारी व इंसानी व अखलाकी हुकूकान चे ज़ेबा हराम आर इरूप बेमौसम औरानी आमा छा माँ गिंदगाएँ सोशल मीडिया तहा के अंचे तकलीफ दें वीडियो अक्सो और पोस्ट शेयर बह गए गिंदगा पैदागा के उदा सकबाज बजगियाँ नादस रसियाँ तकलीफ़ें शायशानी गिंदगा चे पद हर मुसलमानी क्या ये तहा ईमान अस्त हर बलूची क्या बलूची ज़ुबाना गप जाम हर इंसानी के आये तहा इंसानियत है सोचो सेंच ज़िंदगी आइए जौहरो आइए जबीन तहा एक अंचे जिड़े चिस्तवी के मन हम यक अंचे जुद जोदे बिकना ये नादस रसें आर्जतें मर्दमानी वास्ता आंग के ठप अस्तां तकलीफ अस्तां यक कसाने मरहमी उदम बेरसेना बेपुजेना और मर्ची मायदा पानवाना आर्जत मालूक के वास्ता या कुमक्कारी कहीं पे जता ये कहीं पे तहा माँ लस मालूक का पानवान है कशु कर रहा कसाने के मेता गस्सम बंदरियाँ गंजें और मैं मज़न शहरें जीवनी दुरुस्त मखलूका ची दसबंदियाँ के आ नकदी ज़र राशन आँच अबेद चंपल गोद और देखे चादर और अंचे असबाब के वहदा आनी कारा ब्याया आकार मर्ज कुर्त बेकना और आनी अमी अंदाज़ा नुकसान बीता दुरुस्त नुकसान पुरकना व नबा भले कसाने अजाल बंत दुआ बिकने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मारा शुमारा दुरुस्ता ये चीज़ें वास्ता तौफीक बेदागीशा चिगेश
ما بڑھ چھڑ کے ایشانی کمکا ایشانی امدادا بکنے منتوار شمے. اچھا یہ گونڈلا من دیتا کا بعض مطلب چیاں درستان ڈبا مبا دستا ہے ما ایشان جسکنے ایشان زبانی کہ مطلب یہ چی گشگا چی واسطہ ایشان چی مقصد ہے یہ دستائیں تے. اچھا شمارا یہ چی واسطہ کون آتے ہیں مطلب شما ادا چی کا نگاہ تھا. میں برات غور بس گا بلڈگاں سیلا پگونا. اچھا منتوار شما کہ مطلب شما ہم ہوتی کسانے جودا گو ات کے ویدا ہوتی کما کو مدد تھا وہ سیلاب زدگانی واسطہ وہ چندہ کا نگاہ منتوارا دانت کی میں غور برات بس گا میں دا کمکن گشنیت کی دما چیزاں دیم دینے آئے واسطہ مردم سیلا پورتی گا بس گا میں غور برات مامشانی واسطہ کے چندہ کرنے کی دما سیتا. اچھا اور شمارا چندہ مندہ یہ چیزیں رستا ذرے یا کہ نقدیں کیشے یا کہ کمبلے یا کہ گود پوچے جسے چیزیں رستا ہے نا ہمارا اللہ شکر رستا گا گپری رستا لکا بورز رستا. اچھا بھلے بھلے پانچ بانوان مردوں امیدداری گیشتر مارا بیدیم گیشتر کمک میں مدد تبکنا ما پوٹو دیتے رنگا بازا کو وارا ماشانی کمک کاچ رنگا تیار ہے. ماشانی پوٹو دیتے گئے جو بازا کو وارا کسانی معصومی چکا آپا گونا اچھے کے ویڈیو چار گئے درست بیان ہمشن بائدے یہ چیا بکنانگو یہ کمکا بکنگو.